Kula nyuwun fokus teng mriki sedaya, HP dideleh mboten oleh ndingkluk. Nek ndingkluk mungkin menyeti HP. Menurut kula mboten bener menawi wonten tiyang dawuh bahas nasab enggak penting. Menurut Islam, menurut Kanjeng Nabi, menurut kita sedaya, weruh nasab, bahas nasab niku penting. Penting sepisan krana diperintah Kanjeng Nabi. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Taman kudu weruh nasabmu, taman kudu weruh sanak familimu, mbah-mbahmu, mbah yut, mbah canggah kuwi sapa, supaya tidak salah unggah-ungguhe, supaya tidak salah cara bersilaturahim. Bayangno jenengan boten sumerep nasabe, bulikmu mok celuk dekne lah ya payah. Lah ngene. Maka kudu weruh mbah canggahku fulan, mbah canggah nggada putra sakmene niku mbah yut kula kali mbah yut niki, mbah yut nggadah putra niki, terus niki nggadah putra niki canggah buyut sak pitunggalane. Kula pernah kalih niku Pak Lek, kula pernah kalih niku Budhe, kudu sumerep kula kalih niku ora oleh rabi wong nyuwun sewu tasik mahrum. Jadi mboten bener lek enten tiyang dawuh ra usah belajar nasab, ra usah mengkaji nasab, ra penting lah kuwi piye. Wong Nabi merintah ngertiyo nasabmu, pelajarono nasabmu ben ora salah bersilaturahim. Saged dipahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiang simah niku diperintahkan mados tiang sing nasabe sae. Mboten oleh ngawur, sapa calon besanmu fulan, sapa calon mantumu fulan. Aja langsung diiyani, diteliti digenaken wo anake fulan, wo ponakane Gus Riyad, wo berarti kuwi buyute niki. Oke tiang sae. Ngoten niku diperintah agama lho para rawuh, ngertosi nasab ben ora kliru milih calon mantu. Lelek mau awur gak nasab-nasaban wis langsung ae. Ketorane ayu ganteng tibake mbah yute ngene. Ngeten lho. Kadung mau pek mantu nglairne anak ngene, wong biyen mbah yute yo ngene. Sapa ngarani bahas nasab enggak penting? Penting mboten? Penting. Nabi dawuh takhayyaru linutafikum al-akfa. Rungaken aja nglamun. Takhayyaru linutafikum al-akfa. Kowe besok lek rabi Mas, bakal sampean nglebokne manimu ke rahim istrimu. Nah, bojomu sing arep mok titipi bibitmu manimu, kuwi kudu mok seleksi, kudu dipilih. Sebab wong lanang kuwi urun 50%, wong wedok urun 50%. Kula niki dosen, ngerti titik-titik. Wong lanang kuwi duwe sel sperma kromosome 23. Kromosom ini calon organ tubuh loh, calon tangan, calon sikil, itu jenenge kromosom. Wong wedok bojomu beto urun sel telur ovum, kromosomnya juga 23. Nek suami istri kumpul dua sel niku ketemu, sel sperma kali sel telur ketemu, positif hamil niku 23 tambah 23 46. Nah, sel yang kromosome wis 46, kromosome 46 niku sel yang siap diproses jadi janin. Besok jadi menungso. Lah krana anak niku separuh teko bapak, separuh teko
ibu masih saman top keturunan kenarok, bibitmu top, selmu top, dadak rabi wong sing ngene. Besok ada kemungkinan 50% anakmu ya ono sing ngene ngono lho. Makanya Nabi dawuh takhayyaru, selektiflah kamu. Linotofikum, rabi kangge nglebokne manimu. Ojo sembarang wong wedok mok leboni manimu. Ojo sembarang wong wedok mok rabi ngono lho maksude. Wong wedok ya ngono. Ojo sembarang gelem dirabi wong lanang. Fa innal irqa dassas, sebab faktor gen niku nurun. Ngoten. Nabi niku amanah pol, ora mungkin duit keturunan tukang khianat. Nabi niku cerdas pol fatona, gen itu menurun. Lah sing rodok BODO, rodok bahlul, rasah ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Paham mboten jenengan iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi niku sidik pol, jujur pol. Sak rambut sak lebu ora tau ngapusi. Nggih. Nah sing biasa gawe makam palsu tukang ngapusi, aja ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Isini garane Islam turun marwahnya. Ngoten lho. Paham napa mboten iki? Fa innal irqa dassas, arep rabi kudu pilih-pilih, sebab faktor gen itu bisa menurun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jenengan lek mempelajari pondok gede-gede, Tebu Ireng, terus pondok top-top, kiai top-top, niku ternyata diturut menduur rata-rata tasik keturunan Wali Songo. Lah wong Wali Songo pancen gennya top para rawuh, menurunkan kiai-kiai ya tetep top mawon. Nah sing rodok lemot mikire, rasah ngaku-ngaku lah keturunane wali. Halo, paham mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dados mengertosi nasab niku penting. Para rawuh, banyak sekali kasus teng kampung ketika pihak BPN menerima ajuan mecah tanah, mecah surat tanah, niku kadang dihadapkan pada masalah surat niku se atas nama Mbah Canggah zaman Londo. Lalu gak mecah niku angel, biyen Mbah Canggah ya anake sapa iki. Nah niki duwe anak sapa ae. Niku kudu diteliti. Iki anak tenan, betul. Datane teng Dukcapil zaman Londo biyen si ono. Niki duwe buyut niki bener tibake. Ora oleh wis langsung dibagi, ora oleh. Kuatir lek mboten dicek, mboten diteliti, sing dudu ahli waris kebagian, sing ahli waris malah ora kebagian. Jadi memastikan nasab niku penting ben ora keliru bagi waris. Sebab lek sampai keliru bagi waris sampean dolim, ahli waris orang mau paringi, sing dudu ahli waris malah diparingi. Halo, penting mboten nasab niku? Penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh kula terusaken, lajeng kula panjenengan niki dipun wajibaken memastikan bocah wedok iki lek rabi waline sapa. Kula misalnya jadi mudin, jadi KUA,
mboten oleh langsung ya wis waline ora kenek. Kuatir ternyata duduk bapake, hanya anak angkat, apalagi ada yang janggal. Bocah wedok didaftar nikah teng KUA. Bocah ini ki ayu kaya wong tanon, ayu putih. Lah bapake sing jereke calon dadi wali niki ireng petenteng, rambutnya berintik, irunge pesek, kan ada kejanggalan tuh. Sebaiknya KUA terima saja, percaya saja, nopo ngecek dulu. Nek cara kula ya kedah dicek, iki bener ta sampeyan iki bapake, kok cek adohe karo anake. Ayo sing jujur, nggih niki leres niki anak kula. Tenan, kula perlu nanya ke tetangga kanan kiri para rawuh. Kadang-kadang sumerep jawaban ternyata niku namung anak angkat. Saya KUA harus meneliti bapake sopo. Tibake bapake enggak genah, biyen tuku teng rumah sakit. Lelek ngono waline negara, waline sultan, kepala KUA itu sendiri yang langsung bertindak sebagai wali. Jadi ngawruhi nasabe niku penting ben boten keliru sapa sing dadi wali nikah. Paham napa mboten? Tolong warga lek wonten ceramah jerene bahas nasab enggak penting, tulung ojo langsung dipercaya. Clear nggih? Clear nggih? Pun apalagi ngaku nasabe Kanjeng Nabi. Kayak kene mekur langsung kon percaya ngono tok, ora oleh neliti. Nggih mboten iso. Napa sing ngaku nasabe Nabi kok kudu diteliti? Sebab ada hukum berlaku khusus bagi mereka yang memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Kita diperintah menjaga orang yang benar-benar keturunannya Nabi. Kita diperintah mentakzim, bermahabbah kepada orang-orang yang memang asli keturunannya Kanjeng Nabi. Gusti Allah dawuh, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kanjeng Nabi dawuh ngene umatmu ketika itu sahabat, dalam hal berdakwah iki aku Muhammad ora njaluk upah. La as'alukum alaihi ajran, aku ora njaluk bayaran, mung siji sing tak jaluk, bae sewaktu-waktu aku mati jogonen keluargaku, jogonen anak putuku. La as'alukum alaihi ajran illan mawaddata, kejaba aku njaluk cintailah, mahabbahlah, jogon fil qurba, sinten kerabat keluargane Kanjeng Nabi. Nah sapa keturunan Nabi harus ada kepastian lewat data, lewat bukti, lewat penelitian supaya kita nggak salah. Lelek sembarang wong ngaku keturunan Nabi langsung kita yakini keturunan Nabi. Mungkin anak semprul barang ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Halo, kadung dihormati pol-polan, kadung ditakzimi pol-polan, kadung dimahabbai pol-polan, lah tibae duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Dan nun sewu kula guru-guru Jawa, guru TPK, guru MI, guru Dinia, guru melanggar niki lilo. Ustadz ngapunten nggih, kula tak luwih takzim teng tiang niki, senajan tiang niki sanes guru kula. Jenengan kula kalahne kiai nggih, kula tak luwih teng mriki, kula niku lilo sampeyan.
pokok kuwi pancen asli keturunane Kanjeng Nabi, ngono lho. Lah kuatire kalau nggak ada kepastian keturunan Nabi, kadung gurumu mau kalah nih, kadung gurumu mau tinggal, luweh takdim neng kono, lah tibake kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi, wis kelangan guru kene zong, ngono lho. Halo. Sampeyan melek orang ngenten iki. Perlu diteliti untuk memastikan orang yang kita mahabbai, orang yang kita takzimi itu memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini paham tak? Bahwa meneliti, membuktikan, mengecek, mengkaji nasabe Kanjeng Nabi niku penting. Lalu Quran mengisyaratkan jaga kesucian, kemuliaan keturunane Kanjeng Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kamu hai ahlul bait. Nah supaya ahlul bait ini tetap suci, ojo sampai kecampuran nasabe kenaro, ngono lho. Ngerti para teman ini? Upayakan ini tetap murni keturunannya Kanjeng Nabi. Niku jenenge njogo kesucian, njogo kemurnian keturunannya Kanjeng Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Bagaimana cara menjaga supaya nasab Nabi niku tetap murni? Carane jangan sembarangan orang dibiarkan begitu mudah ngaku-ngaku aneh keturunan Kanjeng Nabi. Nek zaman terlalu gampang, ono wong operasi plastik irunge malih mancung terus belajar Arab titik-titik, kip ya khair, tip ya khair, subhanallah, astagfirullah ya khair. Belajar cobahan lah suwe-suwe kuwi mau anggap keturunane Kanjeng Nabi, padahal duduk zaman malah nabrak Quran. Wong Quran mengisyaratkan menjaga kesucian ahlul bait, lah sampean begitu sembrono gampang menganggap orang keturunan Nabi padahal belum tentu. Perlu mboten pembuktian? Perlu. Pengecekan perlu mboten? Perlu. Deal. Terus perlu malih para rawuh, sebab lek pancen ahlul bait Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib pancen asli keturunan Nabi, kuwi ra kenek nrimo sedekah, ora kenek nrimo zakat, apa malih njaluk ya tambah ra oleh. Nah sing paling repot niku wong ngaku keturunan Nabi tapi njaluk. Kita umat Islam rungokaken niku sing bener maringi napa mboten? Nek sampean maringi, sampean harus yakin dia bukan keturunan Nabi. Sampean ono wong njaluk, "Fulan, sampean tak paringi." Tapi saya harus meyakini ente bukan keturunan Nabi. Sebab kalau saya yakin ente keturunan Nabi, terus njaluk sedekah tak wae, saya dosa. Sing menehi dosa, sing nrimo ya dosa. Wong keturunan Nabi kok nrimo sedekah. Paham tak? Dek njaluk itu bukti bahwa dia bukan keturunan Nabi. Lesane ngomong aneh keturunan Nabi, tapi haliae sikap kenyataannya ngomong aneh bukan keturunan Nabi. Kok ngono? Kenyataan kowe gelem nrimo zakat sedekah itu seakan membahasakan sampean bukan keturunan Nabi. Aku njaluk sedekah, aku duduk keturunan Nabi, kan ngono. Paham gak? Lah tapi di sisi lain kita didoktrin kon yakin kuwi keturunane Nabi. Iki piye? Ngerti kalian omongan kula mboten?
Misalnya enten kiai pengurus NU, taruhlah Rois Ranting Tanon lah, Rois Ranting Tanon. Dawuh, zaman ojo macem-macem karo Ba'alwi, zaman ojo macem-macem karo Habaib, zaman harus yakin mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Sampai sampean menafikan mereka, sampai sampean melakukan kajian berkesimpulan Habaib bukan keturunan Nabi, batal NU-mu. Misalnya ono Rois berceramah ngoten niku, kita niku warga NU jadi bingung. Bingungnya jos pundi? Aku kon ngeyakini mereka keturunan Nabi, tapi kula dikengken maringi lek mereka njaluk. Nek pancen kula ken meyakini mereka keturunan Nabi, harusnya disertai fatwa haram memberi zakat pada mereka, ngono. Haram memberikan sedekah pada mereka, mestine ngono. Satu sisi umat niki kan meyakini mereka keturunan Nabi, di sisi lain umat niki dikengken maringi lek mereka minta. Lah sing bener iki maringi apa? Paham nih? Ada kejanggalan-kejanggalan. Lah kalau ada kejanggalan harusnya dilakukan bahsul masail. Ben clear ngono lho. Iki ana masalah, ana kejanggalan, lah dibahsu ora oleh. Ngoten. Kanca-kanca sing membahsu malah dapat surat cinta. Awas jangan ikut mereka, itu organisasi pemecah belah. Ngene ku piye? Untung sing dawuh namung Rois Ranting nggih. Lah sing dawuh Rois cabang kan bahaya nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, banyak kejanggalan malih yang mengharuskan kita meneliti mereka. Pertama, ngaku nasab Nabi tapi nerima zakat niku janggal. Nomor kali kula niki ketamonan ora pisan pindho. Salah satu tamu dari kelompok mereka saking Bondowoso rawuh teng omah kula. Dawuh, Kiai, zaman rasah percaya lek kuwi keturunan Nabi. Sing dawuh kono dhewe. Meskipun mereka pegang sertifikat nasab, Ki Marzuki rasah percaya. Lah kok ngeten, Beb? Lha iku lho sepupu saya, Kiai. Harusnya kalau dia punya sertifikat nasab, wong aku iki sepupune, saya kan juga harus punya seharusnya. Kalau dia diyakini keturunan Nabi karena punya sertifikat, harusnya saya, kalau nggak salah dulu namanya Habib Ali, harusnya saya juga keturunannya Nabi. Apa wong sepupuku dia diakoni keturunan Nabi, aku orang. Padahal sepupu katanya itu ada harganya, Kiai. Nah kalau megang sertifikat ternyata prosesnya pakai bayar, itu full bisa dipercaya apa minimal dipertanyakan kebenarannya? Orang megang sertifikat nasab karena ada biaya, tidak full karena kebenaran. Niku econe enake langsung dipercaya. Apa perlu dipertanyakan? Makanya perlu diteliti meskipun pegang sertifikat. Paham betul? Kira-kira 2 bulan yang lalu kula ngaos teng Wonosobo, bakdo ngaos acara mam, terus kula disowani Gus sinten supaya kula jeneng
biyen piyambake mondok Lirboyo, adik kelasnya Gus Reza daleme Kendal manggi kula teng Wonosobo ngundang pengajian dan sekaligus menyatakan kula srek nderek PWI mawon. Soal nasab nih kula takoni, lah napa Gus? Irose Gus niku nyoto kok mereka goroh. Lah kok ngono? Kula piyambak kasuse Gus niku dhewe. Gus niku Jawa asli. Bapake ya Jawa asli. Terus enten tiang kelompok tertentu ziarah teng makame bapake. Bakdo ziarah teng makame bapake kok terus dawuh, Gus, ane punya firasat ente bapak ente ini habaib. Ente bapak ente itu keturunan Nabi. Kalau zaman mau saya siap nguruskan sertifikatnya. Kalau ada dana awal 10 juta, bukan 10.000. Lah piyambaki lho krasa Jawa asli. Lah kok diarani keturunane Nabi arep diurusne sertifikat. Niku kira-kira sebuah kejujuran apa ngapusi? Halo. Hal-hal seperti ini membuat kita nyuwun sewu sulit disuruh langsung meyakini kebenaran mereka. Kita siap kok menerima kebenaran asal dikaji lebih dulu, dibuktikan lebih dulu, ngono lho. Dong. Penting boten nasab dibahas. Penting. Terus ngeten baru rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk. Anu, minum putih. Digotong diinumi banyu putih, lebokne kamar kirang sare. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasik kuat mboten kula tambah ini, tapi ampun rame-rame madem mriki ngeten para rawuh. Berapa kali 1-2 tokoh dari mereka nasabe diunggah teng mriki, kula nggih maca tokoh yang fasih takbir prak, siap asah golok, siap asah pedang. Duka jenenge sapa niku? Niku juga mengunggah nasabnya. Dan beberapa tokoh mereka yang lain juga mengunggah nasabnya. Nah, konco-konco termasuk Ustadz Nur Ihya Surabaya, coba ngecek nasab mereka, dicocokkan dengan kitab nasab. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai Nabi dipadakno karo data di kitab nasab. Ternyata diketahui minimal ada 2 kejanggalan. Padahal tokoh loh, tokoh mereka loh. Kejanggalan pertama, lah mosok jarak umur antara bapak dan anaknya kacek 3 tahun. Lah ngene iki lek ndewek kon langsung percaya gak iso Mas. Wong ada kejanggalan. Kejanggalannya malih ada catatan kelahiran bapak dan anaknya di data nasab mereka itu. Kelahiran anake karo bapake lebih dulu kelahiran anake timbang bapake. Lah ngene iki mosok ndewek kon langsung percaya. Tapi dawe ketua ranting NU husnudon saja.
nggak usah cari catatan. Blok kan ngono. Blok lor, blok kidul ngono. Nggak usah cari catatan, husnudon saja. Husnudon itu kalau nggak ada yang mencurigakan, oke. Husnudon itu kalau biasa-biasa saja, normal situasinya, normal sikap dan perilakunya, husnudon oke. Kalau ada masalah, ada gelagat yang mencurigakan, kok husnudon, yentek bojomu. Ono tamu ganteng, koncone bojomu pas sekolah SMA, mertamu neng sampean, bareng mertamu neng sampean, begitu roh bojomu arep nyugone kopi lah kok ngene, lah ngono sampean husnudon, ya ilang bojomu ngawur. Halo, ono tamu tolah-toleh, zaman husnudon ilang sepeda motormu. Lah niki ada yang mencurigakan, sing tak omong wau karaktere ra padha nabi, tapi ngaku-ngaku keturunan nabi. Kayak kita kon husnudon padahal ada yang nggak beres. Paham dah? Nasabe janggal loro niku wau. Ada yang nggak beres, wong ada yang nggak beres kok kene tetep dikongkon husnudon. Iku piye? Halo, memalsukan sejarah NU, memalsukan makam-makam tokoh dan ulama, memalsukan sejarah perjuangan kemerdekaan. Lah ngono kok kene dikongkon husnudon. Halo, bener napa mboten husnudon ngoten niku? Kitab nasab yang mereka punya beda dengan kitab nasab yang di Maroko. Kitab nasab yang mereka punya beda dengan kitab nasab yang di Yaman sendiri. Kalau kitab nasabnya beda berarti ada masalah. Wong ono masalah kok dikongkon husnudon, ya ka iso Mas. Paham nggih? Untung sing dawuh namung ketua ranting. Ora enek Mas ranting. Ini kula ngejak jenengan mikir rasional niku lho. Mboten ngejak musuhan, mboten. Ayolah mikir. Terus problemnya para rawuh, kula nate baiat thariqah teng mriko, ngoten. Lah dos pundi? Kula nate teng mriko, dos pundi? Para rawuh, hadis itu 1 juta nggak ada. Kalau ada orang ngaku apal 7 juta hadis, maka 1000% kadzib. %100% bohong. Lah bohong kok tetep dipercaya. Ora enek wong sing luwih fasih timbang nabi. Ora enek wong sing luwih bener berbahasa Arab dibanding Kanjeng Nabi. Berbahasa nahwunya jos, sorobnya jos, tajwidnya jos, balaghahnya jos, sak rambutnya gak salah. Kuwi Nabi. Tapi mereka membuat cerita halu, katanya Nabi Sayyidina Ali, Hasan, Husain datang kepada kakek mereka ngaji nahwu sorob pada kakek mereka. Ngeten iki jelas cerita batil. Halo,
cerita batil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usum pesawat ini dereng dangu, pesawat terbang ini. Zaman kakek-kakek mereka durung ono pesawat. Lah kok nggak cerita kakek aneh bisa memundurkan pesawat? Emang zaman kakek aneh wis usum pesawat? Zaman kakek ente wis usum pesawat? Iku jelas cerita gawe-gawe. Halo? Halo? Pendiri NU niku Mbah Hasyim Asy'ari atas isyarah masukan dawuh nasihat dari Syekhona Khalil Bangkalan macam mriki. Ngoten lho. Lah kok jerene yang memberi masukan kepada Mbah Hasyim, memberi nasihat kepada Mbah Hasyim untuk mendirikan NU niku tirose salah satu tokoh yang kabupatennya sandingin Batang meriku. Leku cerita tekondi makam Mbah Jumadil Kubro niku nyoto tengene Mojokerto mriko dari dulu. Belakangan ada makam Mbah Jumadil Kubro teng Kali Gawe Semarang. Langeten iki goroh napa mboten? Goroh napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang lain-lain nggak mungkin kita buka sedoyo. Nah, kula nate baiat teng mriku Kiai. Saiki kula takon. Sumerep Imam Asy'ari, imam dalam akidahnya Ahlu Sunnah itu Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Imam fikih itu madhab 4 yang kita ikuti Imam Syafi'i. Imam Thariqah carane wirid itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiliyah dan yang lain-lain. Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam dalam akidah itu Imam Asy'ari, panutan kita. Saiki sing badhe kula aturaken, biyen Imam Asy'ari meguru tengene Al-Jubai bertahun-tahun, pendiri aliran Jabariyah, juga berguru kepada Wasil bin Atok bertahun-tahun, pendiri Mu'tazilah. Imam Asy'ari sendiri berhaluan Syafi'i, madhab Syafi'i Ahlu Sunnah wal, bareng ngerti gurune nyimpang teko Ahlu Sunnah, iki dadi Jabariyah, iki dadi Mu'tazilah. Imam Asy'ari seorang muridnya menyatakan di depan umum, ketahuilah hari ini saya melepaskan diri dari ajaran dua guru ini seperti saya melepaskan baju ini. Kulo takon, Imam Asy'ari yang wani lepas dari gurunya karena gurunya nyimpang, Imam Asy'ari imam kita niki bener napa kurang ajar? Tak baleni. Imam Asy'ari wani metu toko gurune, aduh, wani melepaskan diri teko gurune, memilih memegangi madhab Syafi'i, memilih memegangi Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan resiko harus meninggalkan guru. Dia nyatakan melepaskan diri dari Wasil bin Atok dari Al-Jubai. Sikap Imam Asy'ari niki bener napa kurang ajar? Lek ana wong tirose tau ngaji didik-didik teng mriku,
kira nate baiat teng mriku. Dan sakniki konangan goroe berkali-kali memalsukan makam. Halo. Konangan goroe berkali-kali memalsukan sejarah. Nek kula tiru-tiru Imam Asy'ari menyatakan melepaskan diri, meninggalkan wong kuwi, golek guru mursyid yang lain. Kula niki bener napa kurang ajar? Paham ya? Wong arep ninggale kok rawani iki jane nyapa to? Wong Imam Asy'ari wani ada. Dong. Terus pundi kiai? Biyen kula ngaji kitab Nasaihu Diniyah. Biyen kula ngaji kitab Risalatul Muawanah. Biyen kula ngaji kitab Ad-Da'watu Tammah. Tertulis pengarangnya Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Lambien pas kula SMP SMA ngaji kitab kui dengan berkeyakinan Al-Haddad keturunannya Kanjeng Nabi, tapi berdasar husnudon mawon. Paham? Setelah kami lakukan kajian ngene iki, terus kula malih ora yakin Al-Haddad kui keturunannya Kanjeng Nabi. Pertanyaane, nopo oleh orang yang dulu meyakini seorang ulama keturunannya Nabi dan sekarang sudah tidak lagi meyakini dia keturunannya Kanjeng Nabi, lalu dampaknya pada ilmu ini apa enggak hilang barokah, ilmu ini apa enggak hilang sanate, enggak putus sanate. Kula ceritani jenengan, zaman Nabi enek jenenge Zaid bin Harithah. Cerita niki teng hadis Bukhari wonten, hadis Muslim wonten, teng kitab-kitab tafsir wonten. Sapa jenenge? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah niku anak angkate Kanjeng Nabi. Tapi kata sahabat awam orang ngerti lek kui anak angkate Nabi. Mereka husnudon ngira kui anake Nabi dewe. Maka sahabat pun banyak yang bermahabbah takzim kepada Zaid bin Harithah krana ngira kui anake Kanjeng Nabi. Turun ayat Quran menerangkan Nabi Muhammad duduk bapake kuwi. Nabi Muhammad itu Nabi Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad duduk bapake Zaid. Muhammad kuwi Nabi Rasul. Terus bareng Zaid pegatan, rondone Zaid niki mantane Zaid dinikah Kanjeng Nabi. Sahabat baru yakin Zaid berarti duduk anake Nabi. Kalau Zaid anake Nabi tenan, ora mungkin toh mantan istri Zaid dinikah Kanjeng Nabi. Bareng mantan istri Zaid dinikah Nabi, baru sahabat paham bahwa Zaid bukan anake Kanjeng Nabi. Nah, saiki aku takon. Apa hukume sahabat yang dulu nganggep husnudon Zaid anake Nabi? Mereka bermahabbah krana nganggep Zaid anake Nabi. Saiki malih orang nganggep Zaid anake Nabi. Sahabat sing berubah keyakinan ngoten niku bener napa salah? Iki paham ora teman? Sahabat yang dulu nganggep Zaid anake Nabi, bareng roh cerita Nabi nikah mantan istrinya Zaid,
sahabat malih yakin Zaid kuwi dudu anake Nabi. Apa hukume sahabat sing biyen meyakini Zaid anake Nabi, saiki malih orang nganggep Zaid anake Nabi? Napa sahabat kuwi salah? Apa harus seperti itu? Kula yang dulu nganggep Al-Haddad keturunan Nabi, sakniki malih mboten nganggep Al-Haddad keturunan Nabi. Kalaupun saya hormati dia sebagai ulama, bukan sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Saya berubah keyakinan seperti sahabat yang tadi juga berubah keyakinan. Salah nopo bener? Betul nopo para rawuh. Jadi kajian nasab niki kalau menyimpulkan fulan-fulan duduk keturunan Nabi, kek sampean tahu ngaji karangane, betul nopo. Dereng dong, dereng paham. Didik malih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten sing dawuh ojo sampai menafikan nasab mereka. Kalau kamu menafikan nasab mereka tersambung sampai Nabi, batal NU-mu. Wonten kiai dawuh ngoten niku. Pundi Rois Ranteng mriki napa? Nggih. Sanad ahlu sunnahmu putus, alasannya tirosim Mbah Hasim niki gurune kaum Mbak Alwi, gurunya Mbah Hasim itu kaum Mbak Alwi. Monggo melek sejujurnya, Mbah Hasim As'ari ini kumbian mondok teng Semarang, ngaji teng Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat ini gurune Kartini. Halo, kuwi Jawa napa Yaman? Kiai Soleh Darat itu Jawa napa Yaman? Jawa. Mbah Hasim As'ari mbiyen mondok teng Nganjuk Mbah Zainuddin Mojosari, Mojo Dhuwur. Kuwi Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mbiyen mondok teng Syekhona Khalil Bangkalan. Halo. Syekhona niku mondok berguru ke Syekhona. Syekhona niki Madura napa Yaman? Kok enggak dijawab iki piye? Syekhona iki Madura napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Termas, teng Mbah Dimyati Termas. Termas kuwi Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Buduran, teng Siwalan Panji Mbah Yakub. Akhirnya Mbah Hasim dipek mantu pisan. Sidoarjo Buduran iki Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Cangaan Pasuruan. Pasuruan iki Jawa napa? Mbah Hasim As'ari mondok teng Mekah, berguru kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Gurune malih Mbah Nawawi Al-Banteni. Niku tiang Jawa napa tiang pundi niku? Kenyataan gurune Mbah Hasim ngeten iki para rawuh. Lah kok ana wong mengintimidasi ngeden-ngeden, awas. Ojo sampai bahas nasab mereka. Kalau sampai kamu ngarani nasab mereka putus, menafikan nasab mereka, batal NU-mu. Putus ahlu sunnahmu, putus sanadmu. Alasannya gurune Mbah Hasim kaum Yaman, alasannya gurune Mbah Hasim kaum Pak Alwi, padahal nyatane ngono kuwi. Kula khawatir para rawuh kalimat mboten sak benere ngeten iki, engko gek ana banser wani ngomong banser jahat iki. Mas, piye lek nurut sampean Rois Ranting? Iso-iso banser jadak ngomong goroh ngono. Lek sampai ana banser ngomong goroh terus piye?
Maka nilai iso sopoi dawuh niku sesuai dengan realitas, dawuh niku sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Deal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, kembali ke kitab karangan Pak Alwi. Andai ada kitab katanya karangan Pak Alwi, satu perlu dicek dulu benar-benar karangannya Pak Alwi nopo plagiat. Jangan-jangan semisal Sulamut Taufik dinyatakan jerene karangannya Pak Alwi, lah jangan-jangan tiba-tiba duduk karangannya Pak Alwi, karena ditemukan naskah Sulam Taufik 200 tahun lebih tua, lebih dulu daripada yang diklaim katanya karangannya Pak Alwi. Wiritan rotib niki, rotib niki, rotib niki, rotib al-Hajar, rotib al, diklaim katanya karangan niku. Bener nopo mboten? Sebab khawatir sekian ratus tahun sebelumnya sudah ada rotib yang sama, itu karangan Syekh Rifai. Terus pundi kiai, banyak kitab karangan mereka loh kiai. Lek enten informasi ngoten dicek rumiyin. Kalaupun setelah dicek bener karangan mereka para rawuh, nyun sewu, setelah kita mengkaji nasab lalu meyakini mereka bukan keturunan Nabi, maka hukumnya saya ngaji kitab mereka tidak meyakini mereka keturunan Nabi, sama dengan saya ngaji Jurumiyah tanpa meyakini pengarangnya Jurumiyah, tanpa saya yakini keturunannya Kanjeng. Pertanyaannya, pulau ngaji Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, ora yakin mereka keturunan Nabi, oleh ora? Pulau ngaji Takrib, Fathul Qorib, Mu'in, tidak meyakini pengarangnya keturunan Nabi, apa barokai hilang? Pulau ngaji kitab Ihya Ulumuddin, pulau ngaji Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, tanpa meyakini Imam Ghazali keturunan Nabi, napa ora barokah? Napa mboten barokah? Kula ngaji tafsir Jalalain tanpa meyakini As-Suyuti keturunan Nabi, apa enggak barokah? Lamun sakniki kula ngaji Nasaikhud Diniyah dan tidak meyakini Al-Haddad keturunan Nabi, barokahnya tetep gak ilang ngono lho. Ora apa-apa. Dereng wani ngeten iki. Wani lho ngeten iki. Kita nggak ingin menghina ulama. Ulama dari bangsa Cina kita hormati. Ulama Ahlussunnah dari bangsa India ya kita hormati. Ulama Ahlussunnah bangsa Mesir kita hormati. Ulama Ahlussunnah kaum pribumi ya kita hormati. Kalau ada ulama Ahlussunnah bangsa Yaman pun ya tetap kita hormati sebagai ulama. Nggak ada kita ngajak menghina, itu nggak ada. Tapi kami nggak mau dipaksa takdim pada mereka. Lah tapi mereka bahlul ngono lho. Lalu dibuatkan narasi satu kaki dari golongan ini, dari satu orang yang paling ahli maksiat, lebih mulia dari kepalanya 70 kiai. Lah ngono iku piye? Sing menghina ulama iku kono apa duduk kene? Lho, sing ngenyek ulama iku kono apa duduk kene? Langgetan paling akhir pun mungkin disambung kapan-kapan mana. Allahumma shalli ala sayyidina. Kejanggalan yang membuat kita nggak bisa langsung percaya, nunggu dibuktikan dulu. Nyun sewu, mereka Yaman, Nabi Makkah beda bongsone.
mereka sukunya Hadrami, Hadramaut, ada Tamimi, macam-macam, ada Al-Habsi. Nabi sukune Quraisy, Quraisy, beda bangsa beda suku. Nabi margane Hashimi, Bani Hashim. Mereka ada yang marga Al-Empu, nah, Al-Empu ya bu, ana wong sukune beda, bangsane beda, margane beda karo Kanjeng Nabi. Njaluk diyakini mereka keturunan Nabi. Janggal napa mboten? Janggal. Lek janggal kita siap kok meyakini. Pokok ada bukti. Lah sing repot iku janggal, dijaluki bukti ora gelem. Niku lho repote. Enten tiang Jogja ganteng, wibawa, pinter, adabe sae, kira se keturunane Hamengkubuwana. Saged percaya to wong padha Jogjane kok nggih. Tapi lek enek wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana, iso percaya napa mboten? Lho niku lho janggal. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah. Said Maliki sukune Quraisy, Nabi yo Quraisy. Said Maliki Bani Hashim, Nabi yo Bani Hashim. Said Maliki top ngalim, Nabi Fatona. Said Maliki akhlake top, Nabi sidik amanah. Wong koyok Said Maliki niku lho, lek kula kon ngiyakini kuwi keturunan Nabi, nggih kula yakini wong ora janggal kok. Bangsane padha, sukune padha, margane padha, wonge ya ganteng, ya wibawa, ya alim. Halo. Iki ana wong bangsane beda, sukune beda, margane beda, wajahe adoh, karakternya juga beda. Nabi jembar dodone sabar, dhek ngamukan. Nabi cerdas pol, fatonah pol, nyun sewu, lah dhek rada lemot, ludinge suwe. Nabi amanah pol, sidik pol, tablek pol, nyun sewu, lah dhek yo ngomak ngamuk ngono kuwi. Wong kaya ngono ki lho lek njaluk diakoni keturunan Nabi. Penake kita njaluk bukti dhisik apa langsung percaya? Lah lek nek ketua ranting husnudzon saja piye? Ya sulit kon husnudzon wong ada kejanggalan. Nah, niki lho para rawuh, sekedar logika dasar. Kenapa perlu ngecek nasab mereka? Intinya kita nggak rela nasab Nabi dikotori, ngono mawon. Salah kalau mereka mengatakan kita nggak cinta ahlul bait. Saking cintanya kita pada ahlul bait, kita nggak rela nasab keturunan Nabi dicampur-campuri nasab kenaro, ngono lho. Supaya nggak campur-campur yang janggal-janggal niki, kita minta bukti. Dene sing ngaku koyok Said Maliki, Said Ahmad Marzuki nih lo, tanpa minta bukti pun iso percaya. Akhlake sip, wajahe sip, ngalime sip, podo kurese, podo mekai ngono lho. Engko diarani kene ra ngakoni Said Maliki, jerene sapa Mas? Kita niku yakin tapi pilah-pilah. Ampun nggih. Muga-muga pondok niki berkembang, semakin maju. Sapa ngerti para rawuh yang alim, berkomitmen, berdedikasi kados Gus Riyad ngeten niki, suatu saat piyambake kita lihat ada di PBNU. Nggih ta? Suatu saat kados Said Dzulfikar ngenten iki qori top, besok nyuwun sewu dadi ketua Jampur
Jamiatul Qura wal Hufat PBNU. Ngene lho. Pun pokoke sing teng PBNU tiyang ngoten-ngoten niku Marzuki siap dadi tukang sapu teng PBNU. Dadi satpam ya siap. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kulo yakin enten wali. Kulo pengen ngaji sak jam. Setelah kita zikir selesai terus mulai materi. Wau jam 11.25. Sakniki kulo akhiri jam 12.25. Berarti sak jam pas. Berarti ono waline kira-kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannah ma'al Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nar sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur awratina wa amin rawatina wasfi mardana waqdi anna tuyunana wa bayyid wujuhana wa farrih ahbabana wa kharrib ahsadana wa shattid sumula a'daina wa amitna ala dinil Islam wansurna ala alqaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana abiduk wa abna'u abidik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.